सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फेर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज मार्चाची 23 तारीख. सुरवातेक खबर. रेव्होल्युशनरी गोंज पक्ष हाचे मोदें फूट पडल्या हाचे बाबतींत खबर. गेल्ल्या सुमानांत मनोज तुकाराम परब हाणें रेव्होल्युशनरी गोंज पक्ष हाचो मुखेली तशेंच पार्टीचो मेंबर म्हूण राजिनामो दिलो. पावराक लागून ग्रीड चालू जाली, इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक पॉलिटिक्स चालू जालें आनी ह्या रेव्होल्युशनान एक फिल्टर लागपाक लागलो. मोस्ट हर्टींग की हें रेव्होल्युशन जें आमी चालू केल्लें तें रेव्होल्युशन आनी ही पार्टी स्प्लीट करपाक आमच्याच भुरग्यांनी, आमचे जेंकां हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो तेंच्यांनीच मिटींग घेतली आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरेसी जाली. दॅट वॉज मोस्ट हर्टींग पार्ट. आतां असो टायम येयल्लो आसा, हो एक टफ टायम आमचेर सगळ्यांचेर येयल्लो आसा की इंटरनल पॉलिटिक्स इतल्या लेवलार पावल्या की म्हाका तरी ती हँडल जायना आनी म्हाका ती करपाची ना. आयज हांव पार्टेचो प्रेजिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे स्पीड करता. पार्टी तशीच आसा. पार्टी धरलेली आसा, सगळे रेडीमेड आहा. सगळे वर्ल्ड गोंयची लार्जस्ट पार्टी आहा, रिजनल पार्टी आहा, गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा. सगळे सिंबल आसा, रिकॉग्नायज स्टेटस आहा. मनोजान आपले डिसिजन सांगला, त्याका आमी रिस्पेक्ट करूंक जाय आनी फुडलें कितें आहा तें आमी तेगे डिसिजन आमची मिटींग आसा आनी कित्याक सोडला एक्झॅक्ट रिजन तें आमी तुमकां मिटींग करून सांगलें. कांय वर्सां आदीं रेव्होल्युशनरी गोंज एक NGO म्हूण आनी ताचे उपरांत एक पॉलिटिकल पार्टी म्हूण बारीक नोदरेन गोंयांत पळयत आयला तो आमचो इश्ट एडवोकेट राधाराव ग्राशस. तर आमी ताचे लागीं विचारलें रेव्होल्युशनरी गोंज पक्ष हाचो फुडार कितें, अदीक करून ताचे कार्यकर्ता जे UK देशांत रावतात तांचें कितें. The RGP was a creation of Manoj Parab. He was the public face, and I don't think the general public knows anyone other than him and Viresh Borkar because he was elected as MLA. Otherwise, Viresh Borkar also had no public face as far as RGP was concerned. RGP has been almost the private foundation of Manoj Parab. So if Manoj now gets out of it, the question is who will replace him? Will he have the same public acceptability that Manoj had, or rather the acceptability by his workers? Now that's the question I cannot answer. So it will take a few more days or weeks before the situation crystallizes. But one thing is, without Manoj Parab, the party may be in big difficulties because he was the sole, whole and full face of the RGP. That much is very clear. I had always been pointing out on my posts and all that the people, the Goans in Swindon, they mostly come from Govey, Agasai, Seregaon, all those areas, Kurka, and they are generally gullible people. I know many of these people. They are hard workers, hardcore Nisgoinkar. They have always stood by Goans. During the Konkani agitation, they are the people who suffered, got killed, murdered and all that. They are the ones who made all this possible, Konkani, success of the Konkani agitation. But at the same time, as I have said, they tend to go with emotions. And I feel that they have been emotionally misled to back up this RG and its leader without understanding the scenario in its totality. Because there are various versions of RGP, who formed it, who backed it, all these things are there. But those people in London, in Swindon, who work hard, who earn money in very difficult way. I know so many people who work there. Many of them are struggling, and of course they are earning, they are doing better than they would here. And that hard-earned money, I think they have wasted here without having any role in the RGP. You see, there should have been an RGP overseas cell which would collect money from Goans and direct it here to specific purposes. Today, of course, I don't know how much was sent or who collected it, but lot of rumors are going around about misappropriation of these funds. And I think that is one of the causes for the present dispute. I am not saying Manoj has misappropriated, but the problem is when there is money and when money comes up from other sources, it has to be accounted for.
And the general public and the party workers must believe that it has been wisely spent and properly spent. Unfortunately, that is not a feeling we are getting. हाचे मोदें सांत आंद्रे मतदारसंघाचो एकलोच रेव्होल्युशनरी गोंय पक्ष हाचो आमदार विरेश बोरकर हाणें आपल्या फेसबूक पेजीर हाचेर एक पोस्ट घातलो. आय नेवर एंटर्ड दीस जर्नी फॉर पॉवर, आय एंटर्ड इट फॉर गोवा. इफ स्पीकिंग फॉर गोवा क्रिएट्स एनिमीज, आय एक्सेप्ट इट विथ ह्युमिलिटी. Forget Viresh Borkar, think only about Goa. Because one day, history will ask us all, when Goa needed you, where were you? आणि एक म्हत्वाची खबर, आमचो सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नेश शिल्लेकर हाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर ताचे विरुद्ध कंप्लेंट BJPचे कांय कार्यकर्ता हाणें केल्या. तशेंच पणजेच्या पुलीस स्टेशनाचेर गोवा फॉरवर्ड हाचो मुखेली आनी फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें हाचेर निशेध मारला. स्वप्नेश शेल्लेकराचेर BJPचे केडर जे एक पुलीस स्टेशनान कंप्लेंटी घालतात ह्या गरमेच्या दिसांनी, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इतलोच की जो सरकारान आसा तो पक्ष म्हणल्यार BJP, ह्या BJPक कसलें डिसेंट ओ ओपोजिशन मुक्त गोंय करपाचें आहा. जो कोण उलयता, जो कोण सरकाराच्या पॉलिसीजाचेर विरोधान एक स्टँड घेता, ताचेर केसी फायल करप आनी ताका ह्या पुलीस स्टेशनान त्या पुलीस स्टेशनान चलपाक धाडप, ताका फावटी मारपाक लावप. हें कितें? ही बेजिकली दादागिरी रुलींग पार्टीची, आनी ही रुलींग पार्टीच्या दादागिरीक सारकी आतां एक्सपोज जाल्ली आहा. ही फक्त गोंयांतूच न्ही, चड करून BJP रूल्ड स्टेटींनी होच प्रकार आमकां दिश्टी पडटा. आतां तूं पळय ते ही आमची कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणटा पळय, ताका इतले इंटरनेटाचेर ताजो रिस्पॉन्स आहा, पूण सरकार कितें करता? ते ट्विटर हँडल ब्लॉक करता. सो हेंच जाल्लें आहा. पूण हें जालें म्हणून लोक ओगी रावचे ना. वो लोकांच्यो भावना ज्यो आहा त्यो भितर तुज्यान बंद करून लॉक घालून दवरूंक जायना. स्वप्नेश शेल्लेकारान इश्यू जे काडल्या हे सरकारान मान्य केल्ले आहा की सरकार चुकता म्हणून. जे शिरीगांव सांत आंद्रे मतदारसंघात नाजाल्यार मुखेलमंत्र्याचे ओन मतदारसंघात 39 तांणी विड्रॉ करपाक लायले आनी स्वप्नेश शेल्लेकार तेच उलयता. सो तातूंत चूक कितें आहा? सरकारा कडेन म्हजी विनंती की तुमी ओपोजिशन मुक्त गोंय हें इलेक्शन इयरान करूंक सोदतात. हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की तुमकां लोक तुमचे बरोबर ना आनी तुमची ही दादागिरी फक्त आसा की राजकारणान कंट्रोल दवरप आनी हो तुमकां मद मारिल्लो आहा. हो मद मारला आनी मद मारतना तुमी पयशे करूंक सोदतात आनी अशे भरमसाट पयशे गोंय व्हरून घाटार विकतात आनी तुमी ब्रोकरां भशेनच वागतात. सो तुमचेर उलयलें म्हणून कितें व्हडलें जायना आनी लोकांनी उलोवपूच ना जाल्यार तुमी पावले कशे पावरान? तुमी काँग्रेसीचेर उलोवनूच पावले पावरान, हें तुमी विसरतात. आनी हें जेन्ना विसरता तेन्ना लोक तुमकां शिकयतले आनी ह्या वर्सात तुमचें आबेडूर जातलेंच. हाचे आदीं पणजे पुलीस स्टेशन हाच्या पुलीस अधिकाऱ्याक मेवल्या उपरांत स्वप्नेश शिल्लेकर हाणें पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें, हांवें जी व्हिडिओ काडलेलो पळय 29 एप्रील 2026 ते व्हिडिओचो बॅकग्राऊंड असलेलो आमचो जो कारापूर प्रोटेस्ट चल्ला आयज 45वो दीस 45th डे, त्यांच्या गांवांत तो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोजाचो जो मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट येता त्याच्या अगेन्स्ट ते गांवचे लोक थंय प्रोटेस्टाक बसलेले आसा. सो फाटल्या दिसांनी 28 तारखेक सीएमान तांकां मेळपाक आपयल्ले आनी मेळटो कोणी सीएम थंयसर सेटलमेंटाची भाशा उलयल्लो म्हणून हांवें गोंयच्या लोकांक हे जाणून दिवपाक लागून एक व्हिडिओ काडलो 29 तारखेक. त्या व्हिडिओच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी कंप्लेन केला सेईंग दॅट की हांव खंय तांकां अपशब्द उलयलो, तेंचे डिफेम केले त्यांच्या पार्टेक आनी त्यांच्या सीएमांक, म्हटल्यार आमच्या सीएमांक, सगळ्यांच्या गोंयचो सीएम दुर्दैव आमचे. सो तांकां सगळ्यांक आमी डिफेम केले म्हणून तेंच्यांनी कंप्लेन केला. म्हाका दिसता आतां सद्याक BJPन चार्ट केल्लो आहा, सरकार तेंचे म्हणटकणी पुलीस तेंचे जाल्लेले आसा. सो तेंच्यांनी चार्ट केल्लो आसा की कोण तांकां जास्त रिस्की जातलो तांकां ते पुलीस स्टेशनाचे दौरा करपाक लायतले.
आनीक म्हत्वाची खबर, गेल्ल्या सुमारांत काँग्रेस पक्षाचो पोंडा बाय इलेक्शन हाचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटेकर ह्या संवसारांतलो अंतरलो. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे दोतोरांनी ताचेर पोस्टमॉर्टम केल्या हाच्या उपरांत गोमन आयलें की ताका सोरपान घास मारलेलो म्हूण. ही घटना कर्नाटकाच्या राज्यान अनमोड घाट हांगा जाल्ली, पूण गोंयच्या पुलिसांनी चवकशी करपाक सुरू केली. सोशल एक्टिविस्ट सुदीप दलवी हाणें पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें की गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर साप बिगडलेली आसा आनी हाचेर ताणें निशेध मारलो. पहिल्या सुवातेर आमचे आराध्य, आमचे दैवत फादर बिस्मार्क, शहीद फादर बिस्मार्क हांकां स्मरण करून आनी हांकां आर्गां दिवन हांव आयची प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करता. द टॉपीक इज डेप्लिडिएटेड law and order situation and erroneous functioning of Goa police. Let me straight come to the topic. We are talking about Dr. Ketan Bhatekar's death, mysterious death. As per the only witness in the case and as per the account which has been provided by the police department, the incident happened in Anmod Ghat. That is the place where Dr. Ketan Bhatekar stopped to relieve himself and got bitten by the snake. That place was in Karnataka. At PHC center, primary health center at Darbandoda, he was declared broad dead. In most of its likeliness, the death as well as the scene of incident falls under Ramnagar police station within the territory of Karnataka state. It's good that the witness reported the incident at the Darbandoda PHC, and through Darbandoda PHC doctors, the case went to the Goa Police Department, Kolem Police Station. Up to here, everything is all right. But once the case has been taken over by the Kolem Police Station, they should have considered that they don't have territorial jurisdiction over place of incident. The place of incident comes under Ramnagar Police Station of Karnataka on the other side of Molem border. In this case, as per section 173(1) of BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, the police has got a responsibility of filing a zero FIR and transferring the case to Ramnagar police station, which again I am saying falls under Karnataka state. This was not done. The incident of Dr. Ketan Bhatekar happened on 15th of May, and today it's 22nd of May. Yesterday, 21st of May, I have informed the DGP of Goa State, the SP of South Goa District, and the Police Inspector of Kolem Police Station regarding my request to transfer the case in a proper manner through legal channel to Karnataka government. That is, again I am saying, Ramnagar Police Station of the Karnataka government. They are the ones who are having territorial jurisdiction where the incident happened. Now, Goa police has not only taken up the case but also on its recommendation, the state government of Goa has performed a postmortem on Dr. Ketan Bhatekar. I request Ramnagar police station to take up the case through proper channel, conduct all sort of legal inquiries, and specially I insist, track down the call record details and mobile phone details of Dr. Ketan Bhatekar as well as the prime witness in the case, analyze, inquire, and finally reach a conclusion. Dr. Ketan Bhatekar was a senior medical professional, a very social human being, and in most likeliness, he could have won the Ponda elections had they not been cancelled. In this situation, it becomes mandatory for the state government, in order to keep the trust as well as faith of the people alive, to transfer the case to Karnataka police. Thank you. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सुमानात, ते मेरेन मोगा संदी.